कौन दुई मत रही प्रश्न ना निश्चिंत रहतु जहाँ ये कहब सब कुछ कहब आमर ए पर्सनाल बेनिफिट किसी ना जय जय शुणु कहीदे विवृत्ति मु रखिदेवी विवृत्ति मु रखिदेवी देखो आमर संपूर्ण शिफ्टिंग है आम रिपेयरिंग आड़ को प्रोसीड करूँ से समय देखिलु जे लोकंकर किसी भावावेग जड़ित होउची किसी अन्य दिगरे काले रत्न भंडार किसी थाईपारे लुकायित भाव में थाईपारे तले थी ऊपर थी साइड रे थी ये किसी विभिन्न मत सब आसूची तेणु आमे निष्पत्ति आज बैठक रे से विषय आमर डिस्कशन है एवं आउ गोटे विषय मत आवश्यक थिला जे रिपेयरिंग पूर्व जेहेतु तार जिनस जोड़ाक आलमीरा सिंधुक रही जाइछि खाली सेगुड़ाकर स्थानांतरीकरण हवा दरकार एवं उपयुक्त स्थान को जीव तार प्रिजर्वेशन आवश्यकता पड़ी पारे तेणु आम यही दुईटी विषय आज विस्तृत भाव में आलोचना है एवं सर्वसम्मति क्रमे आमर निष्पत्ति है मंदिर प्रशासन रूम निर्धारण करेंगे जो रूम की यही जो अच्छी आलमीरा सिंधुक गुड़िक रही जाइछि खाली है ताकू प्रथमे जेमती अच्छी तार वीडियोग्राफी कराजिबो सामान्य किसी मरामतिर आवश्यकता थे से उपलब्धि कराई से आलमीरा सीट कराई से पूरा खाली कराजिबो ये गोटे एसओपी आम एसओपी अनुमोदन दौचु क्या एसओपी ये प्रावधान नथिला तेणु यहाँ आवश्यक पड़ी द्वितीय जिनस जेहेतु ये जो नुआ जिनस आसला जे किसी काले थाईपारे बहुत बहीपत्र भी लिखाई किसी अच्छी पुराना जिनस तेणु आमे भविष्य रे ये सन्देह किंबा कुहेलिका न रखा जाई आमे आमर ये अनानिमस डिसीजन कलु आमे उन्नत टेक्नोलोजी जहाँ किसी अवेलेबल होउची ताकू एठारे चेष्टा करा जाऊ प्रयोग करा जाऊ बोली सरकार को आमे मैनेजिंग कमिटी को आमे बर्तमान अनुमोदन करूचु जे जहाँ किसी नूतन प्रक्रिया नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स किंबा टेक्नोलोजी अप्लाई करी पुरातन तत्व मंदिर ये तेणु अप्लाई करी जदि आमे किसी तार आवास पाइबा ताले से दिगरे किसी बढ़िबा नहीं जदि सेटा नेगेटिव रिपोर्ट आसीबो ताले आमे रिपेयरिंग आड़ को जीवु से संक्रांत रे मध्य आवश्यक एसओपी रो आवश्यकता रही तेणु आम यहाँ आज अनुमोदन करुचु मैनेजिंग कमिटी को एवं मैनेजिंग कमिटी को आम अनुरोध करुचु तार तत्काल स्टेप्स नहीं जहाँ मैनेजिंग कमिटी निष्पत्ति हवा कथा एवं जदि आउ किसी उचित विचार करेंगे एडिशन नहीं एसओपी रे ताकू दर्शाई तुरंत सरकार को पठेबे एवं सरकार आम अनुरोध करुचु सरकार ता उपरे तत्काल कार्य नेबे संपूर्ण रूपे एवं बहु समय पई जेमती आमर मरामतिर उपलब्धि हो पार तार जत्न नवा संगे संगे मरामती सरिले आमर मणति गणति आमको सुजोग सृष्टि शुणु आमे एठी जेते लोक थिलु आम भितर एएसआई रिप्रेजेंटेटिव अच्छा जो माने कि ये अधिकृत से माने जानती बेस्ट जे कौनटा कले हम तेणु आमे वर्तमान लेवल रे एटा कर सेटा कर कहवा अपेक्षा बरं आमे सरकार को दबु एएसआई सहित कथबार्ता करी विभिन्न मंदिर रे एभली कार्यक्रम हेलानी विभिन्न अनुष्ठान रे एभली कार्यक्रम हेलानी जोटा उचित एवं उत्कृष्ट एवं उपादेय से जिनस को से लगे पैसा मे नॉट बी ए मैटर से जिनस को उपयोग करा जाए मंदिर तार स्थिति को बजाय रखा जाए से कार्यानुष्ठान ग्रहण सर गोटे बड़ स्थिति होची गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होची नीतिकांति पर किसी आलोचना करागला कि कारण नीतिकांति सहित रिपेयरिंग कार्य नीतिकांति सरिला पर आपण रिपेयरिंग कहूची शुणु एटा निश्चित भाव गोटे विराट प्रसंग कारण आम काम तैयारी बेले नीतिकांति रे बाधा आसीबो नाही कि दर्शनार्थींकर मध्य दर्शन रे बाधा आसीबो नै ए दिगरे उभय जिनस को नजर रखा आवश्यक पड़े यहाँ मैनेजिंग कमिटी डिस्कसन करेंगे जो माने एवरी स्टेक होल्डर तादेह जी अच्छा सहित निश्चित भाव में छत्तीसा नियोग
ଯେତେ ମେକଅପ୍ ଅଛନ୍ତି କି କରଣ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଆପଣ ଛତିଶା ନିଗମରେ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଉପରେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ୟା ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ କଣ 24 ଘଣ୍ଟା କରିପାରିବୁ ନା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କଲୁ ଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ଯେମିତି ଅନବରତ ଆମେ କରିଚାଲିଲୁ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ସେଠି ଆଶା କରିବୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଭଗବାନ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କେମିତି କାମ ଆଗେଇ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ଏତେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଟା କରିବାଟା ଠିକ ହଉନି। କାରଣ ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖିବୁ ନା ସମୟ ଦେଖିବୁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମ ଇସ୍ୟୁ ରଖିବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। କାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଜିର ମନ୍ଦିର ନୁହଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉନି ଯେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ମାଡ଼ିଯିବା ଆଧାରରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ଆଶା କରିବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂସ୍ଥା ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ହେଲା ନାଇଁ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ଥିଲେ ନଥିଲେ କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଉଛୁ। ନାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ସେନାବାହିନୀର କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ କେସ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ଆଲମାରିରେ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାହେଇନି ଅଳ୍ପ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଏବେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକତା ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିଥିବେ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହବ ନା ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛୁ ଆମେ ଗହଣା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁନି। ଗହଣା ହିସାବ କୁହାହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏ ତଥ୍ୟ ଆସିବନି। ଏ ତଥ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ତିଆରି ହଉଛି। ତଥ୍ୟ ଦେହରେ ଏବେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରା ନ ଯାଉ। ତଥ୍ୟ ତିଆରି ହବ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହବ 78କୁ ବେଶ କରାଯିବ। ସରକାର ଅନୁମତି ଅଲରେଡି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆସିବ। ସରକାର ତାର ଯତ୍ନ ନେବେ। ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିରର ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନ ଆସୁ। ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆମେ ଏ କାମକୁ କରିପାରିବା ତାର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି କାଠରେ ଯୋଉ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଧୁକୁ ଆଲମିରାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସେ ତ କହିଲୁ ପ୍ରଥମେ ତା କଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ ଯାଇ ମାନେ ପଶିବେ ଦେଖିବେ। ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଚିନ୍ତା କରିବ। ନାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲୁଣି। କିଛି ଆଲୋଚନାରେ ମଣତି ଗଣତି ବିଷୟ କିଛି ନାଇଁ ମଣତି ଗଣତି ବିଷୟ ଆଜି ନାହିଁ। କାହିଁକି ମଣତି ଗଣତି ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜଟା ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ରିପେୟାର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତଥାପି ଉଦ୍ବେଗ ଆମର ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ଯେ ୟାକୁ ରିପେୟାରିଂକୁ ନଜରରେ ରଖି ମଣତି ଗଣତିକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖିବାକୁ ହବ। କାହିଁକିନା ଆମର ସେସବୁ ଯୋଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ନା। ଆମକୁ ତ ଦିଆଯାଇଛି ମଣତି ଗଣତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଆଶା କରିବା ଭଗବାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଠିକ ସେ ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଅଧିକ କହିବାର ନାହିଁ।